السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك والقناة ديال الاحتياطية فات تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعاليق ديالكم البناءة اللي دائما كتخليوها لي وكتشجعوني بها، ونتمنى تمشيو تزوروا القناه ديالي الاحتياطيه فاتي تيفي. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت غتلقاوه. المهم دائما غادي نتكلموا على بلجيكا وعن جديد بلجيكا في هذا المرض، يعني الحالات وكل ما يخص بلجيكا. يعني التقرير اليوم، يعني غادي هذا التقرير يعني غادي نهضر لكم على التقرير ديال اليوم، احدث تطورات فيروس كورونا في بلجيكا. كل يوم منذ بداية كورونا في بلجيكا يقدم لكم أحدث تطورات ومستجدات الوباء في بلادنا نقلا عن السلطات الصحية البلجيكية. أصبح الوضع مقلقا للغاية في بلجيكا، ويوما بعد يوم تزيد الإصابات بشكل سريع جدا، وبحسب أحدث تقرير صادر عن معهد الصحة العامة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر. يوجد حاليا 2774 مريضا بهذا المرض في المستشفيات في بلجيكا. كما استقر متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بين 10 و 16 أكتوبر في زيادة، حيث وصل عند 8422 زائد 69%. وفي الفترة ما بين 13 و 19 أكتوبر استمرت الحالات دخول المستشفى في زيادة بمتوسط 266.7 حالة دخول يومية زائد 95%. ومن جهة أخرى قتل الفيروس بين 10 و 16 أكتوبر أكثر من 32 شخص في المتوسط يوميا بزيادة 15 زائد 15. ومنذ بداية الوباء في بلجيكا تثبت الإصابة إلى 230,480 شخصا بكوفيد. يعني اللي تقاسوا ملي بدا هذا المرض، يعني راهم واصلين 230,000 يعني اللي راهم واصلين شخصا بهذا المرض، وتوفي 10,443 شخصا بسببه. ووصل معهد إيجابية الاختبار أي نسبة الأشخاص المصابين من بين جميع الذين تم اختبارهم إلى 15.3% على الصعيد الوطني. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je n'ai malheureusement pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Tous les indicateurs sont au rouge. Tous les chiffres du Covid continuent d'augmenter. Et la situation dans les hôpitaux est particulièrement préoccupante, avec près de 3000 patients soignés en ce moment. Voyons cela en détail avec Dominique Dussin. Les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front du coronavirus. Chaque jour, 8975 cas positifs sont enregistrés. Et ce sont 2 provinces wallonnes qui inquiètent le plus. Le plus grand nombre de cas se trouve actuellement dans le Hainaut et la province de Liège. Sur les 7 derniers jours, on a une moyenne de 1651 nouvelles infections à Liège et une centaine de moins, 1531 dans le Hainaut. Ces chiffres augmentent toujours là de manière très significative, de l'ordre de 93% pour une province et de 81% pour l'autre province. Bruxelles ne tient plus la tête des zones les plus touchées dans notre pays, avec une courbe d'augmentation moins importante que ces derniers jours, mais avec encore 1302 nouveaux cas détectés chaque jour. Chiffres à prendre avec des pincettes, chiffres à suivre. Est-ce qu'il y a là un premier signe de l'impact des mesures qui ont été prises à Bruxelles il y a une bonne dizaine de jours maintenant? Seul le suivi des choses pourra nous le montrer. À elles seules, les provinces de Liège, du Hainaut et Bruxelles représentent 60% des nouvelles infections dans le pays. Ce sont toujours les jeunes adultes qui sont les plus touchés. 20% des infections concernent les 20-30 ans. Mais à l'autre bout, les infections des plus de 90 ans ont plus que doublé en une semaine. Au total, 2969 patients Covid sont actuellement hospitalisés, dont 486 en soins intensifs. Et l'on déplore en moyenne 32 décès par jour.
إيمانويل أندري: الحجر الصحي هو الحل الوحيد أمامنا. دعا المتحدث السابق لمركز الأزمات وعالم الفيروسات إيمانويل أندري اليوم الأربعاء على إذاعة RTBF في الساعة 1 ظهرا إلى فرض حجر صحي جديد، وقال: اليوم علينا أن نتحدث عن الحجر الصحي، إنه الحل الوحيد أمامنا على حد قوله. في مواجهة أرقام فيروس كورونا التي زادت في الأسابيع الأخيرة، يرى عالم الفيروسات حلا واحدا فقط: نحن نتجه مباشرة إلى الحائط. وأضاف: ينبغي أن نسأل أنفسنا بعد الآن ماذا نغلق. يجب أن نسأل أنفسنا ما يجب تركه مفتوحا. المستشفيات على وشك الانهيار، كما أعلن وزير الصحة فرانك فاندر سبا يوم الثلاثاء. في المجموع يتم علاج 2969 مريضا من هذا المرض حاليا في بلجيكا، بما في ذلك 486 في العناية المركزة، والأرقام تستمر في الارتفاع. لذلك ينبغي إعطاء الأولوية للنظام الصحي. والتابع إيمانويل قائلا: علينا أن نركز على جعل النظام الصحي يعمل. يجب أن نسمح للعاملين في المستشفيات بالعمل في ظروف جيدة. يعني كما تشوفوا هنا هذا الأندري، يعني إيمانويل أندري هو يعني نقولوا ديال الفيروسات، يعني العالم ديال الفيروسات. حضرهم زعما قال لهم تقدر بلجيكا تدخل الموجة الثانية، تدخل الحجر الموجة الثانية أصلا راها فيها، يعني الحجر المرة الثانية الحجر الصحي، لأن كما تشوفوا لقاو نقولوا كتير من المرض. يعني بلجيكا كما تشوفوا، يعني بلجيكا دولة يعني صغيرة، هي ماشي دولة كبيرة، ويعني التسجيل ديال المرض كيكون فيها بزاف، يعني بارابور بحال الدول الكبار فرنسا ولا اسبانيا ولا المانيا. يعني واخا كاع نقولوا كيتسجل عندهم لنفترض 12000 في النهار ديال الحالات، بلجيكا تسجل غير نقولوا لنفترض غير 5000 غادي تكون كتر، لان بلجيكا دولة يعني ماشي كبيرة، فيها السكان عدد السكان قليل. المهم هذا سوف ما نراه في هذا الفيديو، نخليكم مع الفيديو. Mot qu'on voit difficile à prononcer, le reconfinement. Est-ce que c'est aujourd'hui la seule et unique solution d'après vous? Eh bien, on a appris avec cette épidémie qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pour casser la transmission et beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas ou pas suffisamment. Aujourd'hui, il faut savoir prononcer ce mot. Aujourd'hui, on doit parler de confinement, de reconfinement, car c'est le seul outil qu'on a devant nous. Alors, on ne doit plus se poser la question qu'est-ce qu'on doit fermer. On doit se poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on laisse ouvert. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui? D'après vous, on a besoin de quoi? Les écoles, c'est indispensable, certains commerces? Donc on a une marge de manœuvre très réduite en termes de nombre de contacts. Donc aujourd'hui, on doit focaliser d'abord sur le fait de pouvoir faire fonctionner le système de santé. On a entendu ces cris d'alarme des hôpitaux, on les entend depuis un certain nombre de semaines. Il faut pouvoir permettre à toutes ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc la même question qui s'était posée pendant la première vague, qu'est-ce que ces jeunes personnes, ces jeunes parents vont faire quand ils vont devoir travailler jour et nuit? Comment est-ce qu'on va les soutenir? Et puis alors, il reste un tout petit peu d'espace pour faire des choix de société. Quelles sont aujourd'hui, moralement, les choses qu'on autorise comme maintien d'activité? Qu'est-ce que notre société fait comme choix? Mais tout le reste, il faut pouvoir maintenant mettre l'activité, les contacts sociaux sous cloche, parce qu'on va droit dans le mur. Donc le reconfinement, c'est la seule solution d'après vous. Est-ce que les autorités vont aller dans ce sens-là? Bien, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de décider parce qu'on n'a plus le choix. Aujourd'hui, comment on va décliner ce confinement dans ses subtilités? Donc on peut presque dire qu'il est acquis, ce reconfinement, Emmanuel André, dans les prochains jours. Ce confinement est nécessaire. Il n'a pas encore été nommé par le monde politique, mais il est aujourd'hui la seule option qui nous reste. Dans combien de temps, dans quel délai? Ça doit aller vite? Eh bien,
on sait qu'un confinement est d'autant plus efficace qu'il est mis en place rapidement. Donc aujourd'hui, chaque jour va contribuer à faire encaisser par le système de santé un nombre très important de personnes infectées, personnes qui vont devoir être hospitalisées aux soins intensifs. Et donc chaque jour compte aujourd'hui. Et vous pensez, un dernier mot, que la population sera là, va adhérer? Elle n'a plus le choix, si je vous écoute. Bien, je pense que la population a eu énormément de mal à jauger où devait se situer son effort personnel, individuel, parce que on voulait encore maintenir. Et il y avait des messages d'espoir qui étaient encore là. Aujourd'hui, je pense que chacun doit se rendre compte que personne n'avait envie de cette situation. On aurait peut-être pu l'éviter, mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Donc la liberté individuelle, de nouveau, s'arrête aujourd'hui. خوتي خواتاتي، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم. وشكرا على التعاليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها، كتفرحوني بها بجد، كتفرحوني بالتعاليق ديالكم. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بامان الله وبصحه جيده. تهلاو في رسانكم دائما مع جديد ديال شين ملاك والقناه الاحتياطيه ديال فاتي تيفي. دائما كنجيب لكم الجديد. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.